Hi guys! Good afternoon! It is magpo-4 pa ngayon guys, and ano na, November 3 ang pre-celebration, birthday celebration ni Thea. Advance happy birthday, Mari! Celebrate kami dun sa Jollibee. Dun lang sa may NHA Buhangin. Kasi yun yung mas malaki yung area nila kaysa dun sa may Ladislao. Ngayon lang kami naka-video kasi wala naman kami ginawa kanina eh. Nag-prepare lang ako ng pagkain for tomorrow kasi mag-celebrate din kami tomorrow. Magpupool lang kami dun sa bahay lang din. We will see you guys later at Jollibee. Say bye! 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 Malipong ka! Tulog na yung bata. Hindi kasi ito siya nag-nap eh. Tapos nag-nap siya mga 4 or 5 p.m. Sakto 4 p.m. na. Tapos alas 5 yung ano niya sa Jollibee. Andito na kami sa Jollibee. Pero andito pa kami sa car ni Thea kasi natutulog pa nga siya. Tsaka ano pa naman eh, mga 4:25 pa. So, pinuntahan muna ni Lanay na tsaka ni Taito dun para i-check yung venue. I'm just waiting for Thea to wake up. Pero pag hawak ko siyang tagal niya matulog. So, siguro mga 4:45, quarter to 5, gigisingin ko na siya. So, ayun guys. We will see you guys again at the venue. We're here! Ah! Nadugay lang! Oh, you bless! You bless na! Bless dito ka! Yeah! Sige pa, isa pa! Isa pa! One more, happy face! Si Baby Stitch, pakita mo! Dali! One more, happy face! Big smile! Big smile! Mari, big smile! Na! Big smile! Big smile! Ayaw niya. Ayaw. Pero pag sa balay, grabe iyahang ano, picture-picture. Kailan naman siguro magana. Andito na pala kami guys, 5 p.m. na. Andun pa si Thea. Andun sa papa niya. Ayaw niya magpa-picture masyado. Ano kasi, kakagising niya lang din. From her nap. Go, go, dance! You go dance. No picture. Artista ka? No? Go, Mari. Be careful, ha? Ops! Vlog. Happy birthday, Thea! Nagkatoto, dyan ako gingon sa imuha. 3 weeks ago. Nasa birthday na tamagita. Anong silaw kayo nila? What's up, Dad? Again, sige. Si Thea ka? Hi, girl! Ayaw niya. Bad trip. Sa bad trip, nakatulog naman ang tato. Alright, so now, syempre, huwag natin patagalin pa. Tanungin natin si Mami ang question natin kay para kay Sir Ardel muna ang question. So, Sir Ardel, unsa man ang mga naliwat ni Thea gikan sa sa iyang Mami Ella? Sa mga naliwat niya. Pero what is it? Physically, sa eyes. Sa eyes, alright. So, very obvious. Tapos, Ayaw. sa pagka-printing, tulog sa pagkasipa. Sa pagka-printing, pagkasipa. So, aminado po si Mami sa pagkasipa. Okay, Ma'am, di ba may
excited mangutana po sa imuha, Mami Ella. Unsa po'y nalibot? Magandita po sa iyo. Ay, nana sila. Unsa po Iiyak na yan. Okay, mag-ako siya na happy. We'll play together. Nasaan na si ate? Una-una. Ate Sophia, of course. How about si Baby Jax? Baby Jax. It's okay, ma'am. 2 years old. Bigay ko dyan namin siya. Pinakabuhok siya ng tower. At dahil dyan, di ba tayang Are you excited? You are so smart. Kaya na yung first place. Ay, sus. Price na price. Wow! Wow! Go, 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 go! Nakaji mga bangitabo, mga guba pa yung volleyball. Pero naka-1 po dyan ang team. Guwapa, grabe. Grabe dyan. Okay na ka, Ate Kusina? Ay, okay na dyan sa Ate Kusina. Okay, so let's all bow down our heads and feel the presence of God. Okay, you bless Thea, her parents, and grandma, grandpa, and the rest of the Cañada family, and also Ardell's family, a good health and also good lasting relationship. Alright, thank you so much. And now for the time na. Dahil nagpakan mo siya na sa Patrick. Where's Jollibee? Ay, tara. Teya! Teya! Na Jollibee! kayo dyan sa ating best friend. Asus! Love, love! Alright, so Jollibee has a gift sa ating birthday girl na si Thea. Pero, Are you happy? Are you happy? Open? From smart and strongest! Mag-six na? Alright, so second wish is Jollibee. Taas pa na. Cheery! To become prayerful and God-fearing! Napakagandang Got it! Look here, here, Thea! Here! Baby, baby! Alright, so now, Rocky naman yung cheesy! Alright, so after friends of Mom Emma and Sir Ardell, nandito kayo nag-celebrate na kasi sa birthday party. Sa aming social media account, maraming salamat po. Ashes! Happy face! Thea! Happy face! Thea, lapit ka kay Jollibee! Lapit Jollibee! Na! Good job! Ashes! Ayaw tago! Ayaw tago! What's ang anoy? Happy birthday, Thea! And 1, 2, 3! Happy birthday, Thea! You can make a wish! Oh, you're nice! So that's your function. Mari, wala pa kay kaon, Mari. Pauwi na pala kami, guys. Wala kayo siya nagkaon kay nabad trip mo siya. Nagkaon lang siya gamay na burger. Burger lang, fries o ano, ice cream. Napay nabilin. Ma, nadira akong spaghetti o gano'n. Kainin niya ni Mama. Hi, Thea. Did you have fun? Are you happy? Are you happy, Thea? I'm busy ako. Yes, Ang Mama. simud. Ang simud. Kaya happy? Simud. Bad trip siya kanina. Start pa lang. What? Red feet. Wet feet? Oh no! Wet feet, why? Red feet there. Ay, sa rain? Mating. Pagbaba. Here. Ano ba yung bata na to? Paglakaw niya ba na ay nakakuan?
Sa start pa lang ng event kay si Thea, bad trip na bad trip. Na ano lang siya nung pag-appearance na ni Jollibee. Yun na yung last din sa event. So pagka-last na siya na okay. Pero sa mga pictures dun sa professional na photographer, hindi siya masyado. Ayaw niya, no picture daw. Pero pag dun sa mga camera lang na regular, okay lang siya. Ayan o, yung bata. Bad trip. Wala din siyang ano, kain masyado. Konti lang na burger, tsaka fries, and konting, ano ba yun, yung vanilla ice cream something nila. So yun, pauwi na kami guys. You say, bye guys. Say bye. Bye. Oh, shush. Did you have fun? Are you happy? Yeah. Okay. Is your favorite Jollibee there? Did you dance with Jollibee? Did you dance with Jollibee Lubot? Yeah. She danced with Jollibee Lubot to. Si Zillian, are you happy, Zillian? Happy ka yan? Di kay Claro. Kuya. Kuya daw siya, kuya. Kuya na ka? Hindi mo siya kasabot. Agkuhan. Kaya Bisaya. Okay. Mari, what's inside? Ayun pang mga ano niya. Nilabahan, mga panty ni Thea. Ha? What's inside? Wow! What did Papa buy you? Bought you? Ha? Oh no. Wow! Ilagay mo muna. Here too. Wow! Ano na naman to? Wow. Dili ni Bubbles. Wow. Wow! What will you say? Oh, Papa. Oh no. Wow! Not Wow! Where's your burger stick? Dami toys. Oh no. Happy. You want to open? Many bubble. That's not bubbles. Di man yan bubbles. Look. Wow! Angle first. Open your other gifts. Ano pa nandyan? This one from Tinang. Thea, Mama, open na lang. Hey guys, we're home. Yeah, go here. Ang kalat pa na, hindi ko pa natapos tupiin yung mga ano. Hello. But, Again. busy pa si Thea sa isa niyang gift ng papa niya. So, ako na lang mag-open ng iba niyang gifts dito. Kasi ayaw niya na i-open kasi ano na, busy na siya sa isa. This is from Tinang Diana. Nakakatawa si Diana kanina. Go. Wow! Again. You show them here. Go blow. You show them here. Ay, sound. Galing nga, eh. Wow! Thea, look! Look! Tinang, bought you this one. No. Wow! Ay, ayaw niya, Diana. Thank you, Diana. This Look. one from Ate Rain. Do you want to open Ate Rain's gift? Ate Rain? 67. Saktuha, oy. 67. 67. Guys, pang 6 na baya ka. Thank you, Ate Rain. This is from... Sino gani nag-give nito, Mari? Sino nag-give nito? That one movie. This one sila, Mama Susan ata nag-give. Si Mama Susan ba? Yeah, here. Thank you, Ma. Thank you, Pa. Thank you, Ate, Kuya. Wow, look, oh. Wow. You like it? No comment. Wait. Dali. Here. Wait. Dali na kay Bibi. Kiss. Okay, I do. Dali, di makainit ka. Kasi ito yung bigay ng Jollibee sa kanya. Mari, do you want to use this? Oh, Thea. Look. Thea. Jollibee water. Jollibee water. Ganyan, oh. Wala pa water, Mama will, this one. Clean. Clean first. Yung mukha ni Thea pag, ni Jollibee. What's this? Idol na idol. This is from Mamu. Happy birthday, Thea. Thank you, Mamu. Thea, gift Mamu. Wow. You say thank you, Mamu. Thank you, Ate Rain.
Tita, tito. Very good. Wow, thank you, Mamo. Wow, Disney. Mario. Disney. Wow. Lahi-lagi ang sizing sa patpat. Yung sizing sa Shein tsaka patpat, magkaiba pala. Mas malaki sa patpat. Sa Shein, kasya na sa kanya yung mga 6 years old. Sa patpat, medyo malaki pa siya. But okay na to kasi mabilis din naman siyang ano. Thank you, Mamo. Super cute. Taya, who's this? Mickey Mouse. Mickey Mouse na. By the way guys, sorry if ito na yung video natin ha, kasi nalobat yung battery ko. This one is from kanina to galing, Mari? Kay Ate Charot? Kay Ate Jason ata. Wow, coloring book. Thank you, Ate Jason. Nakulang na yung color niya. All done, Wiwi? Where are you, Toy? Where's toy? This one? This one? You want this one? Gana. Nakulangan na siya ng dalawa kasi pinahiram ko kay Jackson tsaka kay ano, yung nagko-color sila kanina. Thank you! This one is from, hindi ko alam but, thank you so much! Nilablab na to ni Thea kanina. Naririnig niyo ba ako guys? Parang hindi, no? Thea, it's a bird! Thank you! Wait, namagat trapo. Ala, ganahan na ni si Ate Kikay. Si ano ba to siya na character? Wow, dami naman. Thank you so much. Ay, cinnamon. Ay, cinnamorol. Cinnamorol. Thank you. Wow. Cinnamorol, oh, look. From Tia. Ay, kay Tom. Thank you. Mari. Look. Tia, look. Dami ka na naman sa tuya. Look. Hi. Hi. Hide eyes. You say thank you. Thank you. Ishish, dami ka na. Tulog. Alat ng bahay, guys. Hindi ako naka-ano kanina, kasi nahulog ko yung mantika. Nabuak. Thank you. Okay. Thank you guys. Tomorrow na naman. We will see you guys tomorrow pagka full na nitong bat. Asa na ba yun siya? Yun siya. Busy na sa mga toys niya. Dito din pala yung kay ano ba yan? Tinapon. Natapon. Kay Ate Agape and Baby Shiri. Si Baby Shiri ano pala? Magkaedad lang pala sila. Ma'am Nix, ikaw nagpilian eh. Thank you, Ma'am Nix, Butchoy, Agape, Shiri. Wow, bag to. Bag. Naghanap daw siya nung pangkikay. Thank you, Ate Shiri. Ay, Ate Shiri, Ate Agape, and Shiri. Kalat talaga. Kalat talaga. You blow that. Ah, galing na, oy. Wala man na bubble shoot. Sound lang yan.
Hey guys, so it is 3:43 na ng umaga ngayon. And it's Tea's birthday today. Happy birthday, Mari! Ginawa ko na yung design doon. Konti lang din yung gagawin namin. Magpupul lang kami. Diyan lang sa labas. And then sinuglaw. Mag-grill. Ano pa ba yun? Nag-marinate na ako ng chicken. Kanina or kahapon? Hindi, kahapon pala. So, November 3 ako nag-marinate. And then, gumawa na din ako ng macaroni din kahapon din. So, ayun, titingnan. Nag-work ako ngayon pala, guys. And, kasi for sure, mamaya hindi ako makaka-work. Parang meron na namang puyat na mama mamaya. So, ayun. Happy birthday, Mari! I hope you enjoyed your celebration yesterday at Jollibee. Know that Mama and Papa love you so much. And ayun. Huwag na masyadong magsipat-sipat. Konyo. Anyway, I will see you guys later. We will see you guys later. Papakita ko tong design sa kanya tomorrow. Feeling ko, may excite siya kasi merong bear. I'm so excited na makita yung reaction niya mamaya. So, ayun, we will see you guys later. Pagising ni Mali. Nalinis ko na pala ng konti yung sala. Buti na lang. Dito na lang tomorrow. Actually, ngayon ko na lang gawin, no? Good morning, guys. Ano na, almost 7 na ngayon and naka-marinate na to pero lulutuin ko na tong fried chicken. Hindi niyo ako kita. Hi, good morning! Look at the wall. Happy birthday! Papa, You like that? Huh? What's that? Mari. There. Happy birthday! Happy birthday! Do you like bear? Yeah, surprise. Wow! Surprise tayo. To close your eyes. Close your eyes daw. Okay, nice. Very nice. Wow! Done. What's that? Stickers? Stickers. Uy! May sulod! Uy, what will you say to Taito? Lock. Happy birthday, Thea! Closing mo. I love you! Dito ka, sa gitna ka. Ganyan ka, oh. Uy, Tina! Punta muna kami ng 7-Eleven. Mag-withdraw ako. And then, punta ng Choice Mart kasi bibili kami ng hotdog, baking soda, at saka mantika. Tapos, sa palengke naman, bibili kami ng 4 bihon at saka pang sinuglaw namin. Magpalit pa tag-uling pa. Tsaka uling. Ito pala. Tsaka uling. Ito na, oh. Sinet up na ni Papa kanina. What's that? Swim later. Let's buy muna food. And then, let's wait for Ate Kylie and Ate Kikay, Baby Pao. Okay? Are you happy? Mama. You're welcome. Tia. Si Taito man yan. You're welcome. What's that? Wow. What's what? Money. Yes, money. Ang gift ni Mama later mo na lang yung atin. No, eh. Hindi ka makita. Sa Choice Mart, mas mura ang mantika sa kuan. Dito sa amin sa Choice. Punta na kami ng Choice Mart ngayon. Mari, asa tayo mo puti, oy? Ha? Si Mari. Punta kami ng Choice Mart ngayon kasi pili kami na hotdog. Parang sinabi ko kanina. Nakakalimutan ko na. Oh. Oy, no, kay hot yan sa hand. That's ceiling. Carrots. That's your favorite? Ha? Yeah, carrots.
Turbo. Oh, what will you say to mama? Ano ni? Kiss mama? Uy, wala kiss mama? Here. Here, put here. Good job. Yung bata dito. Bata dito, nag-swim na. So early. Sige, invite sa papa niya mag-swim. Hindi pa natapos, pero eto na yung ano. Lagyan ko na lang pala to ng marshmallow. Tapos ito for sinuglaw. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Happy birthday, Taya! Wow, sa Biblia! Go! Yay! Yeah, you can try. Oh! Yay! Tia! You try the ears. You try the ears, Tay. Do not play with the cake, ha? That is not a toy, okay? That's food. No. Sulta ka lang. Hi! Sulta, baby pao. Smile! Big man yan. You can, but it's big. Mari, ano yung cheek mo bang? Are you allergic to your milk? Susang nahilaw man na. Tata's here. Tata here? Are you wait sa... Ay! Say hi, tita. Say thank you, bless. Say thank you. Hi, baby Stitch, ha? Asa to? Ay, wala pa niya gi-open ron. Baby Stitch. Ang shower nila. Innovative masyado. Careful ha, mga hulog mo. Mga tumba mo sa mana. Buto nga, Jud. Sa barangay dili dapat sa center. Talikod lang, talikod. Para di may gawang ice. Ay, kuhan ka ha. Slide ka diha ha. Oo, lolo. Sige na. Ate, si Kuya Kylie. I'm going to hold my Thank you. Ayad ko mang Bulingit man na, oy. Kaya, sarap. Patungkuan ba? Yummy? Tato. Screen din Good. Okay. Thank you. You're welcome. Yummy? Yun na namin ng big. Nawala na. Yun na namin. Ang ay. Pagandahan. Wow. Si Thea. Na? You draw mama face. Kay draw po sa imong mama. Yaw, Ate Kylie, oh. Unsa na, Ate Kylie? Rainbow? Wow. Si Thea. Ano, gidraw mo, Thea? Sama na. Bite? Bilagyan kita ng lotion. Pa. You ready? Go. Do not hold, ha? Wow! Hey! Good job! Wala na, nahutda na ganun. Nangancho kay ate. Kikay, sana daw sa imong baba. Kagamay rana. Imo! Nangancho!
No dirty. No dirty mouth. No dirty? Ay, wala, oy. Sipiat lang. Lapit lang, no? Imo nose, oh. Your nose ba? Meron na din ice cream. Pasok sa duha ka buslot. Wow, gift ate. Ay, open. What's inside? Wow! What's the other one? Cute! Strawberry. Wow! Anamuse. Dami-dami ah. Dami-dami ka. Thank you, ate. Tata, surprise. Uy! Gift go. Open mo ang gift. Open, gisi. Gisi. Gift ni Tata. Thank you, Tata. Hello. Bulo lagi ka na. Gisi, ah. Hindi niya gisi. Wow! Abi halong. Busy na. Thank you, Tata. You say thank you. Kiss mo ako, be. Magbabay na ako. You kiss Tata kay mag-uwi na si Tata. Kiss ba? You kiss Tata. Lakas, kiss Tata. Dili siya gusto. Close your eyes again. Close your eyes. Nainat gift. Ganahan ka ni kay toys ni. Open eyes. Wow! You open. Nainat gift. What will you say to Nainat? And Taito? Very good. What will you say? Thank you. Umuwi na pala sila, guys. Ano na ngayon? Mga 3 PM na siguro. Grabe. Ang tagal na gano'n ni Thea. Mga 8 or 9 siguro siya nag-start. And then natapos siya mga 1 or almost 2 na. Grabe. Until na nauna na lang umahon sila Ate Kylie at saka si Ate Kikay. And then ngayon, kakauwi lang din nila Ate Kikay at saka ni Ate Kylie niya. And yeah, ayun lang. That concludes our vlog today. Yung 2 days na celebration ng birthday ni Thea. And malapit na din to maubos yung memory ko. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And please click the notification bell just beside the subscribe button so you will be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye!